କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲେନି କାହିଁକି? ମତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ନା ନା, ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଁଛି? ହେଲେ ଏତେ ଡେରି ହେଲା କେମିତି? ନା ନା ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। महाराज सुवर्णगढ़ वज्र घटकर जय। अरे काल तुमते राजा बोली जगान करिचु काहेकी? महाराज आपण एई सुवर्णगढ़ राज्यर होज आपण महाराज। सतर काल तपई आज मु बहुत खुशी, काहे ना तपई आज मु ए मंत्री पदर राजा होई परची। सतरे ओ बहुत खुशी काल, आज मु तपई ओ बहुत खुशी। चंदनगढ़ राज्य अधिकार करी सारी बाबा। हाँ काल हो सही चंदनगढ़ अधिकार करी सारी। तुमे हो सुवर्णगढ़ राज्यर महाराज। हाँ काल से आपण को जयकार ध्वनि करुछि। आपण राज्य सिंहासन हेबो अभिषेक। आउ आपण राज्यर राजा हेबो बाबा। तुमे राजा हेबो। एई देखुच मो सही पोशाक आपण पाखरे आसी। मो पाखरे राज पोशाक नुहे, मो सही चंदनगढ़ राज्य रे हेबी मु राजा। आउ चंदनगढ़ राज्य को अधिकार करी सारी। सतरे सतरे काल हाँ बाबा, तू जाऊ ए पुरुना पोशाक पिंधिकी आसीछु। तते बहुत सुंदर देखा जाउची। सतरे काल सत ताले मु हे गली ए सुवर्णपुरर महाराजा। हो बाबा, तुमे होई गलो ए सुवर्णगढ़ महाराजा बाबा। तुमर स्वप्नटा पूर्ण हो जाइछि। अंकल हो एली बाबा, अंकल मु जाउछि सही राजा मुकुटटा आनी आसुछि। आपण को बहुत धूमधाम रे हेबो एई राज्य अभिषेक। ताले ठीक अछि काल, मु अपेक्षा करछि। ठीक अछि बाबा, मु जाई सही राज्य मुकुटटा नै आसुछि। तू मो जीवा रास्ता रे रखिबा लोक माने हेउ तुमे माने मने पका केमिति हंस हंस करी मारिथिलु ना? ये मोर भाई को माँ बापा को केमिति तू हत्या करिथिलु? मने पका आउ साठू ता राइज संपत्ति बाड़ी सब छड़े देथिलु। एया ना आउ मते विकलांग अतुष्ट अवतारे तू बोला केते मारो मारी दादा भाई आजी एठानु समस्त प्रतिशोध देई जबा। आजी ना सेई विकलांग पुरुषटा मो पाखरे तू केमिति खड़ा हेई गलु बे? ताले सुन बे, रखे हरि तो मारे किए, मारे हरि तो रखे किए। आउ मो सुस्थ सबल हेबार माने होउची सेई मोर धर्मर बापा काली शंक। सेई बाबा काली शंकर तते एमिति
ଖାଡ଼ା କରିଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ପୁରୁଷକୁ। ଭାଇ ତୁ ଯେମିତି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛୁ ନା ମୋ ପାଇଁ ଆଦୁ ଶୋଭା ପାଉନି। ଭଲ କଥା କହିଛୁ ବେ। ଶୁଣବେ ମୋର ହସ ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ତୋ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ବାବାଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେବି। ଆରେ ତୁ କଣ ସେଇ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର ସେଇ ହରପଟେ ନା ରାୟବନ ଯେମିତି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛୁ? ନାଇଁ, ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ସେଇ ଶିଶିର ବାଜି ଯେ ମତେ ଧମକି ଦେଇ କହୁଛୁ ଭାଇ। ଆବେ ଶୁଣ ନା, ମୁଁ ଏ ନାଟକର ନାୟକ ନା, ମୁଁ ଖଲ ନାୟକ। ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ନ୍ୟାୟବାନ ଧାର୍ମିକ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ରହି ମଧ୍ୟ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା ଜଣେ ଶାସକ ବେ ଶାସକ। ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ କାହାଣୀର ଖଲ ନାୟକ। नायक नहीं, खल नायक हूँ मैं। যদি শক্তি আছে তাহলে এই যাও শক্তির পরীক্ষা। ଚାଲବେ ତୁ କଣ ମତେ ଏକା ଭାବୁଛୁ? 16 ଦିନ ତ ତତେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ଅପମାନିତ କରି ମାରିଥିଲି। ଆଜି ତ ତୋ ପାଇଁ ନା କେବଳ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହିଁ କାଫି। ବାবা ଏମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ବାବା? ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ ବାବା। ହଁ କଲ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ କଲ, ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ବାବା, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇମାନେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଦେଇଥିଲି ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ମଣିଷଟା ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀରତା ଭାବରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଛି। ହେଲେ କଲ କାଲ ପର୍ଲେୟ ପାଖରେ এই যাও কাল প্রলয় সহিত তোর শক্তির পরীক্ষা। চাল বাচাল আরে সেই তোর বডিগার্ড এ তো সহিত ধরিকি আসছো। আরে রন ঠিক আছে, ওটিয়ে এই চোরা দোকানটাକୁ ନେଇ ଆସି ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଚିତ୍କାରର ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା।
এই দুনিয়ারে ଏମିତି କାଲ ପୁରୁଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେବୁନି ଯେମିତି ଏହି ସଂସାରରେ ଯେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରି ଚାଲିବ ସେହି ପରାଭୋଗଟା ସେ ନିଶ୍ଚୟ কাল্য প্রলয়র সব সমাধান ଆଜିଠୁ ଏମିତି ଅମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭାଇ। ଏଥରକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଯେ ଯାହାର ବାସଭବନକୁ। ঠিক আছে ম্যাডাম, তাহলে ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଯିବା ଆମେ ନିଜ ନିଜ ରାଇଜକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁ। ମା ବାବା, ଏଇ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ସେଦିନ ଦେଇଥିବା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପାପୀମାନେ ମୋ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ପାପୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ପାପୀମାନେ ମୋତେ ଅନାଥ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ପାପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ମା, ସେ ପାପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ହେଲେ ମା, ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପୁଣି ଥରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜମାସଟା ହସ ଖୁସିରେ ଲହରୀରେ ନାଚି ଉଠୁ, ଯେମିତିକି ପୁଣି ଥରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜାଟା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠୁ। ହେଲେ ମା, ଆପଣମାନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲି, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି, ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମାନେ ଘଟି ସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଏମିତି ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଏ ଦୁନିଆର ଆଉ କାହାରି ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ। ମା, ଏମିତି ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାରି ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ, କାହାରି ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ। দুঃখর সুয়ারে সুখ ভাসিলানি সরিনি সপন রাতি পাহিলানি, রাতি পাহিলানি। দুঃখর সুয়ারে সুখ ভাসিলানি, দুঃখর সুয়ারে সুখ ভাসিলানি, সরিনি সপন রাতি পাহিলানি, রাতি পাহিলানি। यही से दुख कहानी, यही से दुख कहानी, यही से दुख कहानी।